de misère, pour le peuple riverain, pour le peuple marocain, assez de misère, assez de misère, assez de misère, assez de misère, pour le peuple riverain, pour le peuple marocain, pour le peuple marocain, assez de misère, y'en a marre la 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 répression, y'en a marre la répression, pour le peuple riverain, pour le peuple riverain, pour le peuple marocain, pour le peuple marocain, assez de misère, assez de misère, il suffit la misère, il suffit la misère, il suffit la misère, il suffit la misère, pour le peuple riverain, pour le peuple riverain, pour le peuple marocain, il suffit la misère, il suffit la misère, il suffit la répression, il suffit la répression, ça suffit la misère, ça suffit la misère, ça suffit la répression, ça suffit la répression, ça suffit la misère, ça suffit la misère, ça suffit la misère, pouvoir marocain, ça suffit la misère, ça suffit la misère, pouvoir marocain, ça suffit la misère, ça suffit la misère, ça suffit la répression, ça suffit la répression, ça suffit, je suis fatigué, je suis désolé. شوية الشعارات جنب داخل اللجنة نتاع الحراك الشعبي ياريس موقع مونبولييه أو شوارع جمعتنا في شوية الدوز ديال مارساي مكنخ خالد وتحية لغالين. أزولاي كمان هذا مطاس ندكر النخل لكم مونبولييه هذا هو من زيد كيفاش نخدم في التصبح عند الطاس تما ليش لو كوميتي لقد دار بدا زكوني بدا ينات لو موفمون ديال 89 نيثني بدان تما شقاهم باش نتسلح الجميع باش الشكر ضم قران تقدر كميو. Donc encore une fois, je tiens à remercier les présents, ceux qui continuent à soutenir notre mouvement, donc le mouvement du RIF, en fait, le mouvement qui revendique la démocratie, la justice sociale dans notre pays. Donc merci à vous. Et comme d'habitude, nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer, condamner en fait ce système qui continue de réprimer, de condamner, d'emprisonner, de réprimer. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là et il a encore, comme plusieurs parmi vous le savent, que l'État marocain commence à s'attaquer maintenant à la défense des détenus politiques. Parmi eux, le maître Bouchtaoui, un avocat du mouvement. Donc le verdict d'hier, c'est que ce monsieur a été condamné à 20 mois de prison. Ce qu'il a commis comme crime, c'est le fait d'être défenseur de ce mouvement des prisonniers politiques. Ces prisonniers politiques qui dépassent les 500 au jour d'aujourd'hui. En fait, si vous voulez, toute personne qui bouge aujourd'hui dans le RIF, ou dans tout le Maroc si vous voulez, est condamné à être en prison, donc à être torturé, condamné, donc voilà. C'est la seule solution que l'État marocain voit aujourd'hui correcte, en fait, pour répondre à des revendications très basiques, telles que des revendications des hôpitaux, des universités, des écoles,
des postes de travail. Donc la seule solution aujourd'hui qu'il trouve l'État marocain, c'est de réprimer, d'emprisonner. Mais ce qui est malheureux, c'est que même ici en Europe, donc c'est silence radio, personne n'en parle, et même s'il faut en parler, on est obligé de limite d'être du côté du système parce que soi-disant c'est le garant de la sécurité, de la paix dans la Méditerranée. C'est ce qui est faux. Sachez que tous ces miséreux, tous ces gens que vous voyez ici, ce qui les pousse en fait à venir ici, c'est cette misère qu'on trouve. Donc je tiens à rappeler en ce moment par exemple, parce qu'il neige dans l'Atlas par exemple, chez les berbères de l'Atlas, il y a encore des enfants et des femmes qui meurent parce qu'il neige. Est-ce que vous faites, parce que les Marocains ils essayent en fait de donner à l'Occident cette image de l'État démocratique ou de transition de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le cas. Donc on réprime, comme je dis tout à l'heure, dans le RIF nous avons plus de 500 détenus politiques, des gens qui meurent encore parce que il neige, parce qu'il y a des vagues de froid, des femmes qui sont exploitées sexuellement pour des touristes parce que ces gens ils ramènent de l'argent pour l'État. Donc c'est vraiment, nous sommes dans un chaos total et on ne connaît pas en fait la suite. Donc la seule solution, je pense que pour nous, c'est de continuer à lutter et pour aboutir en fait à quelque chose de correct, pour qu'on puisse vivre normalement dans notre pays et aussi pour qu'on puisse entendre au moins du bien de notre pays d'origine, si vous voulez. Et je pense que c'est quelque chose de très très humain de soutenir des gens qui revendiquent le droit à la vie, à la justice, à la liberté et à toutes ces choses-là. Donc encore une fois, on condamne en fait ce système, on condamne ces réactions vis-à-vis de notre peuple de l'autre côté de la Méditerranée. Donc merci encore une fois. انتقاد توقف فما خالد مثل الاستاذ الدكتور زيديسين زي في مدينه المرسى أبخش يجمعنا خنا فشوية الشعارات أبخش خيار يربعاز من ميدان يدافع عن حقوق الإنسان في مدينة مونبولييه وتحية غالية. أجل دمغنا سيما رايف مثل السويس مثل خيدي حضان دانيتي قودية ويتيك لجنة الدعم الحراك الشعبي موقع مونبولييه غمزوارو تحية كل الشهداء والمعتقلين السياسيين. نحاول ما أمكن يتمانا شحجة الشعارات شحجة الصعراف شحجة السمازيغ كدعم يتمثل خياريف ونتمنى أنه كيفعل ذي الشعارات. قسما يا ناصر قسما يا ناصر قسما يا ناصر قسما يا ناصر عن دربك لن نحيد عن دربك لن نحيد عن دربك لن نحيد عن دربك لن نحيد للقضية سننتصر للقضية سننتصر للقضية سننتصر يا سننتصر. نحن شعب لا يساوي نحن شعب لا يساوي نحن شعب لا يساوي نحن شعب لا يساوي. زلزل زلزل يا مناضل زلزل زلزل يا مناضل زلزل زلزل يا مناضل زلزل زلزل يا مناضل. سكنات الوهم الجحافل سكنات الوهم الجحافل وحافل سكنات الوهم الجحافل سكنات الوهم الجحافل. ربي قشاش واخا انا فشاش الشعر السويفي. يا ويل يا سيل يا ويل يا ثين يا ويل يا سيل يا ويل يا ثين. ما السجان ما تفرن ما السجان ما تصرم ما السجان ما تفرن ما السجان ما تصرم. سقاسي قبال خوش قاسي قبال اصحى الزاينة خنغين اصحى الزينة خنغين اصحى الزاينة خنغين اصحى الزينة خنغين. طيارات المكارات طيارات
سوقاتا ساخنغن السرات تمهارين ريحنجاني مزيانا يا وين يا كين ما تسجم ما تزرن وشقاسي قبان وشحال زينا خنغين طيارات المطريات سوقاتا سيخنغين حنجاني مزيانا السرات تمهارين مرة نحزن إنقان آخر مخزن وشين مرة نحزن إنقان آخر مخزن وشين مرة نحزن إنقان آخر مخزن وشين مرة نحزن إنقان آخر مخزن نشين مرة نحزن إنقان آخر مخزن نشين مرة نحزن إنقان آخر مخزن عرف طماط النار عرف طماط النار مازق دوار النار مازق دوار النار دير اللي تصغى في النار دير اللي تصغى في النار مولاي مهندس جدتنا عبد كريم جدتنا ورمخزان ذراع ذنا ورمخزان ذراع ذنا عرف طماط النار عرف طماط النار مازق دوار النار مازق دوار النار ثير اللي تصغى في النار ثير اللي تصغى في النار عبد كريم جدتنا عبد كريم جدتنا عبد كريم جدتنا ورمخزان ذراع ذنا ورمخزان ذراع ذنا باليد اليد اليدي باليد اليد اليدي جماهير قوية جماهير قوية بيها نهزم أعادي بيها نهزم أعادي أعاد الحرية أعاد الكرامة أعاد العدالة أعاد العدالة وارفع شارة الانتصار وارفع شارة الانتصار عرف قضايا عرف قضايا باليد اليد اليد باليد اليد اليد جماهير قوية جماهير قوية
بيها نهزم أعادي وبها نهزم أعادي بيها نهزم أعادي أعادي الحرية أعادي الكرامة أعادي الكرامة أعادي العدالة أعادي العدالة وارفع شارة الانتصار عرف قضايا ويا مخزن اسمع ويا مخزن اسمع ما بقيتش كتخلع وما بقيتش كتخلع وعاش الشعب وعاش عرف ماشي أو باش وعاش الشعب وعاش أحرر ماشي أو باش وعاش الشعب وعاش عرف ماشي أو باش وعاش الشعب وعاش عاش الشعب وعاش أحرر ماشي أو باش أحرر ماشي أو بس وشعب الريف سير سير شعب الليل سير سير وشعب الريف سير سير شعب الليل سير سير نحو النصر والتحرير On nous laisse se reposer un peu, on continuera à chanter bien sûr. Et je vais laisser la parole à José Luis Moragues pour dire deux trois mots. Merci. Merci. Je suis un porte-parole du comité BDS Montpellier. BDS, c'est boycott des investissements sanctions. Le BDS, c'est un appel des Palestiniens lancé en 2005 et qui s'est développé tellement fort que Netanyahou a dit que le BDS était une menace existentielle pour Israël. Et tant mieux, parce que nous ne voulons pas de l'existence d'un État d'apartheid. Et c'est contre ça que nous nous battons. Je vous remercie. Les Rifins sont victimes d'oppression politique, économique et culturelle. Et mieux que personne, vous comprenez la situation des Palestiniens. Et merci de donner la parole, de nous donner la parole un moment pour faire une information pour la solidarité du peuple palestinien, pour vous informer d'une action que nous menons actuellement et que nous espérons conclure très bien les 20 et 21 mars 2018. Figurez-vous que le théâtre Jean Villard, qui est au centre de la Paillade, au cœur du quartier populaire de la Paillade, a décidé de programmer les 20 et 21 mars à 19h un spectacle israélien, ce qui n'est pas un problème pour nous, mais un spectacle qui est soutenu par le ministère de la Culture israélien. Et selon les critères palestiniens, ce spectacle est boycottable parce qu'il contribue à la propagande israélienne, à développer ce que Israël appelle la Hasbara, qui est son information de propagande pour dire regardez, comme nous sommes démocratiques, regardez l'image d'Israël. Voilà. Or, l'image d'Israël, ça n'est pas la danse, l'image d'Israël, ce n'est pas le spectacle joyeux qu'on peut voir. L'image d'Israël, c'est le blocus de Gaza. Depuis plus de 11 ans, 2 millions de personnes sont affamées et privées de liberté totale. Le visage d'Israël, c'est Trump qui nous l'a montré récemment, en décidant de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. D'essayer de faire de Jérusalem, parce que Jérusalem ne sera jamais la capitale d'Israël.
Et alors nous avons décidé de boycotter cette pièce de théâtre. Et nous sommes en train de construire sur la paillade ce qu'on appelle une zone libre d'apartheid israélien. Ce matin, nous étions à la paillade et la semaine dernière aussi, et l'autre avant aussi, nous rencontrons les commerçants avec qui nous discutons et nous leur faisons signer une charte. Ils s'engagent à ne pas faire de commerce avec Israël. Nous voulons que la zone de la paillade, la zone libre d'apartheid de la paillade, soit une zone, un territoire qui ne fera pas de commerce avec Israël, qui n'aura pas d'échange culturel avec Israël, qui n'aura pas d'échange sportif avec Israël, et qui n'aura aucun échange avec Israël tant que Israël opprimera le peuple palestinien. Et c'est pour ça que nous nous appelons à ce rassemblement que nous organisons le 20 et 21 mars à 19h devant le théâtre à la paillade Jean Villard. Ce théâtre se trouve très très proche des Halles, c'est à côté de la Maison pour tous. Voilà, et nous voulions faire cette information. On reviendra nous sur la comédie aussi, tenir des stands comme ça et distribuer les tracts de cette information. Mais en tout cas, dites-le autour de vous, parce que la solidarité des luttes, c'est ça. Ils nous donnent la parole, on leur donne la parole, ils nous soutiennent, on les soutient. Il faut articuler toutes ces luttes qui se mènent contre l'oppression, contre les dictatures, contre la colonisation et pour la liberté d'expression et l'autodétermination des peuples. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné la parole et vive la Palestine, Palestine libre. Merci beaucoup à José Luis. Et bien sûr, nous, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, tout simplement, nous sommes contre toute forme d'injustice, où qu'elle soit. Bien sûr, où qu'elle soit. Nous sommes là aujourd'hui en tant que comité de soutien au mouvement populaire RIF de Montpellier, parce que c'est une situation aussi grave, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il s'agit de la vie d'êtres humains, torturés, emprisonnés injustement. Et on parle d'enfants, on parle de viols, on parle d'handicapés, et dernièrement même des défenseurs des droits, comme maître Absed Kaboustaoui, un avocat dévoué au mouvement populaire du RIF, un avocat qui défend ces pauvres jeunes injustement emprisonnés. Donc lui-même, il a été condamné à 20 mois de prison ferme. Tous les gens simplement qui ont une voie libre seront attaqués par cet état criminel, c'est-à-dire n'importe qui. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune humanité. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme, un handicapé, un défenseur des droits, un avocat ou n'importe qui, ils n'ont aucune limite. Voilà. Je laisse la parole à Thomas Memoun. Voilà. Merci. Pouvoir marocain, pouvoir assassin, le pouvoir marocain, pouvoir assassin, le pouvoir marocain, le pouvoir assassin, le pouvoir marocain, pouvoir mafieux, le RIF en colère, nous sommes solidaires, 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 pouvoir marocain, pouvoir
justice, résistance. À la justice, résistance. Libérez, libérez nos prisonniers politiques. Vous libérez, libérez Nasser Zafi. Vous libérez, libérez Mohamed Jahannam. Vous libérez, libérez. Vous libérez, libérez Mohamed El-Jawi. Vous libérez, libérez Nabil Hamjik. Vous libérez, libérez. Vous libérez, libérez Nabil Hamjik. On est tous sauvés. On est tous des prisonniers politiques. شوف زفير يا مغناس واشنطن تحمص المعتقل يا مغناس واشنطن تحمص المعتقل يا مغناس واشنطن تحمص ناصر الجلال دوما تنزل بداو عما صاغم صبغان سحبوا صدقوا بي وناصر الربيع دوما تنزل بداو عما صاغم صبغان سحبوا صدقوا بي نغسل دمزاغ ولا نعيش حد سويل نغسل وتمنزاغ نغسل وتمنزاغ وبافواغ ماروكان وبافواغ عساسا وبافواغ ماروكان وبافواغ مافيا Macron complice. Macron complice. Pouvoir marocain. Pouvoir assassin. Édouard complice. Philippe complice. Pouvoir marocain. Pouvoir assassin. Cyril complice. Pouvoir marocain. Pouvoir assassin. Pouvoir marocain. Pouvoir assassin. Solidaires. Nous sommes solidaires. Le rêve en colère. Le rêve en colère. Nous sommes solidaires. Le
التكفير هي الشهادة. فوسفات وجوج بحارة، فوسفات وجوج بحورة، عايش العيشة مقهورة. عايش العيشة مقهورة. فوسفات وجوج بحارة، فوسفات وجوج بحورة، عايش العيشة مقهورة. عايش العيشة مقهورة. فوسفات وجوج بحارة، فوسفات وجوج بحورة، عايش العيشة مقهورة. عايش العيشة مقهورة. قسم بالله سيدك، انصر بالله سيدك، مغاربة ماشي عبيدك، غاربة ماشي عبيدك، لفتك بالله سيدك، لفتك بالله سيدك، اخرج بالله سيدك، اخدش بالله سيدك، يا فماشي عبيدك، يا فماشي عبيدك، يا فماشي عبيدك. يا فماشي عبيدك، العثماني بالله سيدك، عثماني بالله سيدك، يا فماشي عبيدك. يا فماشي عبيدك. عاش الريف، عاش الريف، فيف الرغيف، فيف الرغيف، عاش الريف، عاش الريف، فيف الرغيف، فيف الرغيف، وعاش الريف وعاش عاش. عاش الريف وعاش عاش، يا فماشي أو فاش، يا فماشي أو باش، وعاش الشعب وعاش عاش. عاش الشعب وعاش عاش، يا فماشي أو فاش، يا فماشي أو باش، وعاش الشعب، عاش الشعب، عاش جلالة الشعب، عاش جلالة الشعب، عاش فخامة الشعب، عاش فخامة الشعب، عاش الريف، عاش الريف، والعاش من خانه، والعاش من خانه، عاش الريف، عاش الريف، فيف الرغيف، فيف الرغيف، فيف الرغيف. فيف الرغيف، وعاش الريف وعاش عاش. عاش الريف وعاش عاش، يا فماشي أو فاش، يا فماشي أو باش، وعاش الريف وعاش عاش. عاش الريف وعاش عاش، يا فماشي أو فاش، يا فماشي أو باش، يا فماشي أو فاش. يا فماشي أو باش. وخاتع يا مطفي، وخاتع يا مطفي، غتشعل غتشعل، غتشعل غتشعل، هي ناري ريفيان، هي ناري ريفيان، هي ناري ريفيان، هي ناري ريفيان، نار قوية غتشعل، نار قوية غتشعل، نار قوية غتشعل، نار قوية غتشعل، يا ريفيان ريفيان، يا ريفيان ريفيان، يا ريفيان ريفيان، وحدتنا لازم تموت، وحدتنا لازم تموت، وحدتنا لازم تموت، الحرية حق الإنسان، حرية حق الإنسان، الحرية حق الإنسان، حرية حق الإنسان، فين هي الحرية؟ فين هي الحرية؟ الكرامة حق الإنسان، كرامة حق الإنسان، فين هي الكرامة؟ فين هي الكرامة؟ والعدالة حق الإنسان، عدالة حق الإنسان، فين هي العدالة؟ فين هي العدالة؟ العدالة حق الإنسان، عدالة حق الإنسان،
لا تسخط صوخ ضحايا حاصلين فرام حاصلين ضحايا حاصلين فرام حاصلين مصلوحة دساتين الملوحة مصلوحة دساتين الملوحة في غياب الحريات ولا للدساتير وفي غياب الجماهير يمن يبتغي عيش الكرام سيروا دائما إلى الأمام يمن يبتغي عيش الكرام سيروا دائما إلى الأمام ناظروا تنالوا واهتفوا وقولوا ناظروا تنالوا واهتفوا وقولوا الشرعية لنا ولا لغيرنا الشرعية لنا ولا لغيرنا قنصل بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك قنصل بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك العثمانية بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك العثمانية بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك لفتت بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك نوطهم كار الشكل النضالي الجنارة وقبل ما نكمر زيني اثنين هوايج زين انا بايشين زي شرايا لجنة مونبولي لدعم الحراك الشعبي ديال الريف تنظم ذكرى 55 لرحيل مولاي محمد مدينة مونبولي. غادي نريج البرنامج غني سوطات خارج من يوقع ديال الريف زي حرف الريف الرقطة أمزيني اسمها يخصنا راح بروكسل لجنة مونبولي لدعم الحراك الشعبي ديال الريف تحظى الوقفة غايرين أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل غيتزامن أن البرلمان الأوروبي يناقش القضية الحراك الشعبي المعتقلين مع 28 ذي شهر أيضا. لهذا يتمثل غيخصنا على بروكسل كيناخ اتصل حاليا للأعضاء اللجنة باش نسجل اسمهم يخصنا بحن بروكسل 28 ذي 2 ونستسان على 24 ذي 2 أيضا ذيني تخليد الذكرى 55 لرحيل مولاي محمد انتقال كنيس وطات الجزء كيف مثلا غادي تواجه منايا اللغة فرانسيس. Merci Fawad Meloun. Je vais laisser la parole à notre frère Hossein pour faire la traduction et faire les annonces en français. Merci de votre attention, merci de votre présence. Aujourd'hui, nous avons été là pour un rassemblement. On se tient
au Hirak, au mouvement de contestation dans le RIF. Voilà. Le SODOA, donc comme je disais, pour soutenir le Hirak dans le RIF, un mouvement de contestation. Nous exigeons la libération des prisonniers politiques dans le Maroc. Il faut savoir que la répression s'abat sur le peuple rifain depuis plus d'un an, exactement 16 mois. Le pouvoir marocain, au lieu de trouver des solutions civiques à des revendications simples, la population du RIF a aidé un cahier de charge et réclame des universités et des hôpitaux. Et le pouvoir, au lieu de trouver des solutions, a opté pour l'option sécuritaire. Donc il a emprisonné pas mal de jeunes rifains. Plus de 500 personnes aujourd'hui sont dans le jeu du pouvoir marocain. Le 24 et le 28 aussi. Le pouvoir continue également, on a continué par la chasse aux gosses. Il a même provoqué des handicapés mentaux. Et récemment, il a fini par condamner en instance un avocat des prisonniers politiques dans le RIF. Donc nous sommes là pour notre avec le mouvement du Hirak dans le RIF. Nous exigeons la libération des prisonniers politiques évidemment. Et là, c'est tout ce qu'on veut, on veut rien du tout. Le pouvoir marocain accuse les Rifains de séparatistes et blablabla. Je pense تضامن دي سنترفيل نديت مونبولييه الجانب الفرنسي الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي احاري نعرف. Au lieu de trouver des solutions, il parle des considérations à ne pas finir. Nous invitons ce pouvoir marocain à plus de sagesse, à un dialogue, à une ouverture, à discuter avec cette population, carte sur table, voilà, essayer de trouver des solutions simples, et libérer ces jeunes pauvres parce qu'ils sont pauvres à la base, ils ont rien, ils sont célibataires, à des âges très avancés, ils ont plus la trentaine, ils ne travaillent pas, ils sont là parce qu'ils sont soit dans leur coin à rien faire, soit ils prennent le chemin de l'exil et ils viennent ici meubler les espaces, voilà. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'il y a plus de 500 prisonniers, les meilleurs jeunes du RIF qui sont dans les prisons marocaines. Et nous, le demande de leur libération. Nous sommes des Rifains de la diaspora. المصاوى ديك جو مثلا خالد غادي حاجه زيدت مارساي اسمو شي سقسيا ثم خالد من غادي نهار الوقفيه اذا قاعدين نديت مونبولي دي سونتر في ديال كوميدي من غادي نهار زول ثومات زوليه ثم خيدنا خي خزان من غادي نظام زوارو ديجا نتقاد الطاس لو كوميتي مونبوليي جانيش لو كوميتي ديكاش نخدم الطاس بحال الطاس نشتاس غدغاس باش تسمى كيس شي نفرح الطم قرانت من زين خدمن يوذاني كيزني تاسن داكور ندربدا خدمن باران الصداعات باران ينات رهم يكسين رهم نعرف وحدث موطس نيث مثلا خمانيما دونك الفرصه ينش باش ديجا تسمى اسنيني خاث قداوم ثاني مرتك النيو خلق نتصبح انت تكم والسيتي مغاس تروح غازات عاد كتا نشينا بدين يدنوس هذا نوسدا مربدا مزيان نحداش نقي مربدا نتفقد انا غنتورا غيثما نخفغان دار غنتورا مخفيوت فين غنحبس يتواق باش نتورا غنعرف نخض صبحان يشنا ذي سماره من يجند صبحان من تاع ثوذات باش بنادم دايرين هذه هرشه ذي ذوا غادي راح هذه غا هذه خدام هذه تسمى من يتحداش بنادم هذاش ثم خالد يجي السؤال نغني مرا سمح دار ثم خالد من غاتيني تخد دياسبورا يريفي ذا جروبا ما الميساج يبو ذا سنيني يثبت الصقل كالموقع مونبولي نشي تسمى الميساج يسمى خاصني خيي ثم نخدي دياسبورا قاغسن قان ذي التاريخ الشعوب مره
ربدا تيرين لي زيميغرين خيناث ايمن عراقيين كفغن زي شانتماث ثني ثني كسين رهم مقران ثني ثني دي تاوين تيغيث دي تاوين تيمسنا نشينا قاخذ نسدا نسدنيش انا باش نخدم ولكن واجبو نسد باش نخنقا غرموها تسمى نعزو غرموها نسد باش نعزو تيغيث باش نعاوني ثمثنخ ما مشيت السنم خميت خزامي كتجربه كطالانيين بلاني خفن سندي بارا ذين شن تجارب وسنتان غدا الطاس من خزا عبد الكريم جات غير ما يتسمى ذا ريفيرونس خاصين كسي عبد الكريم وذي الصغار الصغاري اسبانيا المدارس اسبانيا تسمى نحسب انت تسمى سيت ان اونسيان نيميغري ديج المهاجر ذا قديم انت يستفد زي تسمى زي المعرفه زي ثوسنا زي تمسنا نينات اسبانيا الاوكسيدون من يكمر الغرب من يكمر تواريخ نش نهار يمكن دور نزمعتني راه نشين ميزي غانخ الفرصه الجامعات المدارس ذي وذن ذي ميغيسن قاصنا تصل تمسنا يخصنا خصيص نستفد زيت نرمذ غاسنا خصنا نسقاق ثورة خاصنا نازو دونك ذوذينا في غاسنا ديك دونك ليسبوار غاسير غاسي تمي غاس غيعرف نهارا يتغيما يتبدد خنشين مرين كافوس كفوس نمون ديجا قادين نخدم نطم قرات شواقا خبو مين نجي قنقا نارز قنقا قينات ذيني نخدم نطم قرنت تواق قات كبريد فايوت وصل الناس من زي جندا سبحان سي نورمال من زي بنادم واجبون في مسرايين وزمان تبدي زي قلي زيرو لابد خصك تبدي زي زيرو شتي نجنطس ارميديوس بزافين زي ذي مدوكر نسماره ذي ثماثنخ إن بدا كان نخارس ذي منايا نشتوري خديش حاجة عادية أذيريني وذاني من غيثان ذي الخلافات الاختلافات مارا من خص ولكن تغيماش نحاش سبحان تمارا نسيرهم نشتنا خلي مثلا خمار الأغلبية زيسن وزيسن بور مخزن ايسني وذان دايسن سما تتيثري خفنسن يتغيما نغاش سيمي غيسن سي بوهاريين الناغ غنقيم في البدان كفوس المهم ذينا تصن تمسرايين قاس نسوجاد انتيد سوجاد ثنتي ثماثناخ ستي مخ هذا تما نسبد دينا تنسبد خضاع النصم عارف النخ انت قادش ثم خالد خروخ ياخذ شي مين ياخذ شي دم ياكل شي انت قادش مره ثانيه خو حيجي غتحيج زين ديت مارساليا Ah oui. Il n'y a pas pour la prochaine. Ouais. Peut-être que tu peux changer un petit peu. Inch'Allah. On va. السيمانة ديال كوان وانا نروح. السيمانة ديال كوان شحال 17. سمسي كاع في الوقت السيمانة ديال كوان. شتي اونكور تتصل. صافي. مازالك ديماش بروشين ان شاء الله نقيم. ان شاء الله. انتقدهم مره غيث مسويت ماذا تبع خص حياه ثانيتين الشكل النضالي اذا كناري توافع إلى جديد شكل ناجح 100%. حضن ديس جميع الإخوان حاريين من اسمه وسند غانا ضغط نديتا مونبوليي واش نبريد نغيضها نقا منايا نقي ماميا غير اللي حتى نتوارى غيت مثلا فونزير حبوسه الذل والعار اللي حتى نتواري عارف النغم مليح ذا تحيه مره غيت مثلا غير نتباعني كي نيتجان ومش نتحيه مره مثلا كي ندي حضان ذاك الوقفه نهار اذا قاد نديت مونبولي سونترفيل انتقادهم نشكرك اليوم مره امزينا بقران الى الملتقى في الوقت من قديم الايام ذين البرنامج انا ابو 20 غنغيج لا كونفيرونس يجي ندوه تخليدا للذكرى وفاه الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي رضي الله عنه وارضاه اتيري نديت مونبوليي اتفاد نساس لادريس التوقيت البرنامج غايرين كي ندويه ثانيتين وذين عاود لو 28 بروكسيل نقرصني ثمثنا غي كتبع لاباج ثانيتين يبو كي كونتاكتين لاباج حما نورغانيزي نغزا مش غنقذ حما انا حضر الشنين ان شاء الله مرات سبحان الله وقت الظروف كي بروكسيل وانتقذهم ايوزيكني وتحيه نضاليه مره ثمثنا سويت مثنا كي جان كي لاباج ثانيتين
الى الملتقى ان شاء الله.